अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल लव स्टोरी होम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। अहमद एक सादा, मेहनती और नरम सा लड़का था। हर सुबह वो अपने दफ्तर जाने से पहले एक छोटी सी चाय की दुकान पर ज़रूर रुकता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी, ना कोई ख़ास खुशी थी और ना कोई बड़ा गम। एक दिन मौसम बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अहमद हस्बे मामूल चाय पी रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। वो हल्के गुलाबी लिबास में मलबूस थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। अहमद चंद लम्हों के लिए उसे देखता रह गया। इतने में लड़की का दुपट्टा हवा से उड़कर सड़क पर जा गिरा। अहमद फ़ौरन उठा, दुपट्टा उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया, लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और उसकी तरफ प्यार से देखा। कोई बात नहीं, सिर्फ दो जुमले थे, मगर अहमद के दिल में जैसे कोई नई दुनिया आबाद हो गई हो। चंद दिन बाद अहमद ने उसे दोबारा उसी जगह देखा। इस बार दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। आहिस्ता आहिस्ता ये मुस्कुराहट रोज़ का मामूल बन गई। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके कहा, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की मुस्कुराई, हंसी और बोली, मेरा नाम ज़ारा है। बहुत खूबसूरत नाम है। ज़ारा शर्मा कर खामोश हो गई। वक्त गुज़रता गया और अब दोनों कभी कभी पार्क में बैठकर बातें करते, कभी किताबों की दुकान पर मिल जाते और कभी बारिश में एक ही छतरी के नीचे लंबी लंबी बातें करते। अहमद को ज़ारा हर बात पसंद करती थी। उसकी हंसी, उसकी शर्मीली नज़रें और उसका हर वक्त दूसरों की मदद करने का जज्बा। एक शाम दोनों पार्क में बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। ज़ारा ने आहिस्ता से पूछा, अगर कभी मैं तुम से दूर हो गई तो? अहमद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, फासले मोहब्बत को कम नहीं करते, सिर्फ इम्तिहान लेते हैं। ज़ारा की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार अहमद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत रोमांटिक सीन था। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। वो खामोशी हज़ार लफ्ज़ों से ज़्यादा खूबसूरत थी। अब उनकी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। एक दिन अहमद ने ज़ारा को एक छोटा सा तोहफ़ा दिया। वो एक खूबसूरत सी डायरी थी। पहले सिर्फ सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी तुम हो से शुरू होती है। ज़ारा ने वो जुमला पढ़ा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत देगा। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। इस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि ज़िंदगी के हर मुश्किल लम्हे में एक दूसरे का साथ देंगे। कुछ दिन के बाद ज़ारा के वालिद की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। घर के हालात बदलने लगे। ज़ारा परेशान रहने लगी। अहमद ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वो हॉस्पिटल जाता, वो दवाएं लाता, हौसला देता और हर मुश्किल वक्त में ज़ारा के साथ खड़ा रहता। एक रात हस्पताल के बाहर ज़ारा खामोश बैठी रो रही थी। अहमद उसके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ ज़ारा के हाथ पर रख दिया। ज़ारा ने अहमद के कंधे पर सर रख दिया। उसी लम्हे दोनों को एहसास हुआ कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ
خوشیوں میں نہیں بلکہ آزمائشوں میں بھی ساتھ دیتی ہے اور ساتھ نبھاتی ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد اللہ کے کرم سے زارا کے والد کی طبیعت بہتر ہو گئی، گھر میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ زارا کے والد نے احمد کے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھی تھی اور سب کچھ جان لیا۔ انہوں نے احمد کو گھر بلایا۔ احمد گھبراہٹ کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا۔ زارا کے والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ احمد نے ادب سے سر جھکا لیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی اور رضامندی سے ان کی منگنی ہو گئی۔ اس دن زارا نے ہلکے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ احمد مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زارا نے شرما کر کہا، اتنا کیوں دیکھ رہے ہو؟ احمد ہنس دیا، اس لیے کہ آج بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ زارا کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ چند ماہ بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی شام جب دونوں گھر کی چھت پر بیٹھے تھے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد ہے نا ہماری پہلی ملاقات بھی ایسے ہی بارش میں ہوئی تھی؟ زارا ہنس پڑی، اور تم نے میرا دوپٹہ اٹھا کر دیا تھا۔ دونوں پرانی یادوں پر مسکراتے رہے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، زندگی میں دولت، شہرت اور کامیابی سب اچھی چیزیں ہیں، مگر اگر ساتھ محبت کرنے والا مل جائے اور اس کا ساتھ ہو تو ہر دن عید جیسا لگتا ہے۔ زارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور اگر ساتھ عزت، اعتماد اور خلوص بھی ہو تو محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بارش کی بوندیں آسمان سے برس رہی تھیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم بڑا سہانا ہوا تھا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ محبتیں لفظوں سے نہیں، احساسوں سے لکھی جاتی ہیں۔ احمد اور زارا کی محبت کی داستان بھی ایسی تھی، ایک ایسی محبت جس میں احترام تھا، خلوص تھا، اعتماد تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی تھا۔ اور شاید یہی وہ محبت تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید خوبصورت ہوتی چلی جا رہی تھی، اور دونوں کے درمیان پیار کی پینگیں بڑھ رہی تھیں جو کہ میاں بیوی کے تعلقات تک جا پہنچی تھیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اجازت دیں، نئے ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ اللہ حافظ۔